c'est mon pays. Je suis né ici, mais j'ai dû le quitter parce que des êtres médiocres ont accédé aux combines du pouvoir. Batata bamama bankudi ya luzolo baina nyoso kena kulanda beto na basinga ya R7 mbote ya beno na ina beto kutambula beto na bainzo ya beno samu na beto kuzonza mwa bambambu kena kuluta na Congo pe na bainsi ya nzenza na kilumba bubu ya beto kele na tata Chancel mbote yange kuna kunya Bote mbuta muntu tata Purin mukile na kiese mingi nangeme kuyamba munu na kizizi yenge bikati bakoko ya beto na bapeve ya baina kuteklaka kuvanda pe kukebangi matondo mingi batondo na ina ngeme kuyamba mbila ya beto samu beto kuzonzila ba mpolo ya bwala beto ke kubanda na Diambu yayi ya rassemblement ni mutindo bame kubokela ya ou des forces du changement yake kimvuka ya baina zolati ba mambu ku changer na bwala rassemblement des forces du changement basalaka kubasika ya ba uvandaka ni kilumbu ya kumina iya le 14 septembre 2025, Basalaka, Assemblée constitutive Bakeboklaka Yaona Lumputu, du Rassemblement des forces des changements, sous le thème Libérons le Congo. Bame kuzonza na kimvuka ya bawina, mission ya ba okele samu, na kutala wapi mutindu, soit bake kusala, bas élection iname kufwana na yalu. DDD, kana ba mambu ya transparence, donc le DDD keleve, bamezon dati élection inake ku vandave, c'est-à-dire maponami inake ku vandave. Mais tout kaina babe ku basika betre la ku wa mwa ba ku ba commentaire ba inake kuzonzaka ke la kuzonza ba inake kusonika ke la kusonika. Mais mingi me ku talati bake mingi kena kuhésiter, kena kukuyufula, mais babantu ina betu me kutala ina na rassemblement, est-ce que baki babantu ina betu lenda kusala ba ou confiance ou bien parce que betu zaba pe ba ou betu metala ba ou bake mingi betu me kulanda ntangu nyoso mutindu bake kusarilaka, est-ce que ben penser que bake babantu ina betu lenda kusala ba ou confiance ndo wapi mutindu ngeme kutala ya matondo mingi mbuta muntu samuti diambo nyos na toto yei ikele bantu mpe kunataka ya kana bantu kutela mave diambo ke kusala mave awa na kati ya kimvuka ina ngeme kubukila ina bake kubukila na Luputu rassemblement des forces du changement yakele bantu batwenya bakalaka ndwenga me kuvwanda samuti bame kutala tiinda to isi ya beto kena kufua bale njima kubika isi kufua mutindu ya hivi nina ina bame kuvukana pe bame kubasisa kivuka yeye kana beto fana kuzaba ti kana beto kutula ba kiminu ve beto kutula kiminu ya beto to kivuvu na ba uve imanuke kusalama vi samuti tangu nyoso beto kutuba ti banche ike banche imbi banche ina kati ba ikina bena kusalaka na tata sasa tangu nyoso beto kutubila mutindo ina ni tata sasa beto kubika njila ni tata sasa beto kubika yanji kutwajisa bwala mutinda ngana twajisa mutindu ya imbi betu fwana kuvumbuka pe kubakula diambu kena lutana bwala betu diambu bame kusala kele diambu ya mbote betu fwana kutula ba maboko betu fwana kukeba pila mosi keba samuti bilangi ya PCT kena zonzaka na kati ya biti Congo ti banti na keba cha imbi muzaba banja tingeka kuzaba muntu ina baka kubokila njondi ya PCT iloki parfait iloki tangu yanku wati bakalaka ndwenga baina ka kuzola toto ya beto vani kuvukana yanji kuzonda ti mutindo conférence nationale yakele escroquerie nationale ambokla kia escroquerie nationale talaka mutindo buzoba ya mutindo ina ato muntu kele na ndwenga muntu ke kubakulaka muntu kele na diela lenda kuzona mutindo ina ikele bantu bilanjili ya PCT mkena
boma ke na kusala ba badati bame kusala diambu ya mbote na bola ve bame kusala kima ya malonga na bola beto ve boma mase kusala bawu samti bazaba tana bisi kongo kutelama bawu bake kukimba bawu betke kulanda bawu ni boma ina me kukotela bawu ni na ina bame bana ku zonza mutindu ina bake na ku basaba diambu ya mutindu ina samti bisi kongo kulanda ve bakalaka ina me ku vukana na kacha Moutine baka kuzonda na luputu le rassemblement des forces du changement. Kana na kata rassemblement des forces du changement beta kuzaba ba ou baka bata ya malmal ouvé. Muke pesa mukana ku pesa bakumbia ba ou betza batata mirasa nan za batata mirasa vi. Tata mirasa betza batan salana na tata André Milongo. Ni ba ou organiser te élection ya tete. Ida bako sola ya mbali ya tete na toto ya beto pe ya mbote na kati ya kidunu nyoso ina baka kubokela elektio ya tete ina tata lusuba lutaka ni ba mutsalaka ya vanaka bilandili ya tata milongo tata kemo mirasa vanaka kilandili ya tata milongo betzaba bau mbote Mutini baka kwenda kuzonda bete kuwati ikele na batonya kuzonda kitata Clement Mirasa kusalaka kuvandaka ina baka kubokila na luputu ministre kima malongame kusala vemi ikele buzoba samuti ba ubani le man kusala na tangwina banani bambo bafona kuzonda diambu mbote banani bambo nanzaba veti tangu beto Bisi Kongo kuvukanaka na manima ya kimvuka ya nene to ya kinzonji ya nene kusalamaka ina baka kukila na luputu conférence nationale. Ma diambu tubaska kuna wandati tata sasu na bilanjile yanji baka mbongo nyosu ya Kongo baku defitaka bwala bako taka bwala na kata bafuka ya nene wapi mutinu benga kuzola banko kuiza na manima muyibi kuiza na manima baina meku kotisa bwala na kata bafuka ya nene baku tuadisa bwala wapu timu kuzonza na luputu baka kuzonzaka sans lacune yalenda kukondwa vile yake le buzoba ya bilandili ya PCT kana kondaka masibasika boma masesa labao baka na boma ti bisi Kongo kutelama bafona kuzaba ti bisi Kongo ke kutelama ikeki salu bete na kusalaka sa muti bisi Kongo kutelama beto fona kutelama beto tula kiminu na kivuvu na katia kimvuka ina baka kubukila les rassemblements de changement pe beso na kusabati kana bao ba kutela mave diambo ke kusoba na toto ya beto vi. Oui, mais tata chancel mutinu ngeme kuzonza kamuti na bamvita nyoso ya fana kovana na bahina ke kubakaka mutinu bagozonza na lumputu ba risque. Et évidemment inquiétude inangeme kusundine malmalia ya keleti baina kela kukuyufula me babantu ina bame kwenda kuvukana est-ce que balenda mais il faut mettre kukuyufula pe si bawu bakubaka misiku ya mutindu ina ve bakuvukana ve banani bantuke kuvukana samu na kukula Congo bake kukatika na Zulu ve et puis yake na diambu mosi ba Congolais fona kuzaba samuti na politique ya kuvandaka bantago kangena na kuvanda na muntu yai mbasi ngeke diaka d'accord na yandi venge mekuma na muntu ya kaka et bubu yai diambu ya Congo kele diambu ya ba kaka ya ba opposant ve parce que bois la mekufwa bantu nyoske na kutala mutindu bois la mekufwa maza ya kunwa ikeleve kinelko ya mbote ikeleve bazopito betsa mutindu yake na kulutila bake na kuzonda na beto ba bantu bankama kena kufwa na kilumbu mosi ngekwenda pena ba école mutindu mosi kuna babana betu kena kulungoka diaka mutindu ya mbote ve déjà ba étudiants ba mosi ngeza bati bamikuma na bamvula presque tadu ya muvimba bake kufutaka diaka bawo tala babana ina ke kwenda na l'école na nsatu nyonso mbongo ya kusumba ba livre keleve ba bibliothèque keleve mutindu bake kulungoka banzila betu kuzaba mutindu ya mekuma. Les gens souffrent pour avoir les bus, c'est difficile.
Ils sont obligés de prendre les moyens comme ces pick-up tout-terrain et RAV4, couramment appelés Coller la Petite, pour faire face à la dégradation avancée de la route du quartier Sadelmi dans l'arrondissement 7 Mfilou. Cette voie remplie de marques d'eau ne permet pas aux transporteurs en commun de faire la ligne Sadelmi-Mukondo. Face à cette situation déplorable, les habitants de ce quartier prennent des risques d'emprunter le premier moyen de transport qui se présente, ce malgré les mauvaises conditions de transport. Il n'y a pas de bus, donc on n'a pas le choix. Donc ici, là-bas, pour arriver là-bas, les moyens, c'est vraiment difficile. On n'a pas dans les sécurités, mais on part seulement parce qu'il n'y a pas de bus. Le défaut, c'est qu'il n'y a qu'un seul chemin. Et là, quand il pleut, tout c'est la pagaille, la boue, rien. Vraiment, le chemin est vraiment désastreux. Donc là, c'est des illusions, vous voyez, qu'on appelle vulgairement coller la petite. Les élèves sont également contraintes de se soumettre au rythme de ce trafic, malgré le non-respect des gestes barrières. À cause de la pluie, les bus ne peuvent pas monter jusqu'à Sadelmi. Les pick-up, les BJ là, ne respectent pas aussi les mesures barrières. Parce que lorsqu'on monte à l'intérieur, nous sommes aussi mal à l'aise. Et notre souhait, c'est que nous ayons des bus réservés aux élèves pour que nous arrivions à temps à l'école. Le prix de la course avec ce type de moyens de transport dépend de l'humeur des chargeurs du parking et des chauffeurs. Si le bus à l'intérieur, ça va monter 500, 600, 800. Ça veut dire quoi? Aider les autres. Le quartier Sadelmi, en dehors de la dégradation de la route, est aussi confronté au problème de l'érosion qui a déjà englouti plusieurs habitations. Les populations de cette zone comptent sur l'aide des autorités pour trouver des solutions à leurs problèmes. Travailleurs, fonctionnaires, ils n'ont parce que moi je me rappelle, tant que vanda tête ma fieti chaque le 25 et que quoi. Papa yandi na moi sachet que na kuiza quand même quoi nous moi sachet moi parce que salaire va nikuta mais yambala ya ibe kukuma. Ya kena fonctionnaire ina meku luti sa ba mvula na ba mvula ba kena kufuta bao. Lassé des promesses infructueuses du gouvernement de la République et de l'échec des négociations en interne avec l'employeur, l'intersyndicat de la mairie de Kayi, CSC et CSTC, dirigés respectivement par Ange Léopold Zaou et Lucien Mazamba, ont avec l'ensemble des travailleurs déclenché un mouvement de grève illimité ce 8 mai 2025 à la mairie centrale de Kayi. À cette occasion, une déclaration des travailleurs a été rendue publique par le secrétaire général de la Confédération syndicale de travailleurs du Congo, M. Lucien Mazamba. Considérant les 70 mois de salaire impayés, nous, travailleurs de la mairie d'Onkaye réunis en assemblée générale le lundi 5 mai 2025, avons décidé de l'arrêt du travail. Pour mémoire, les agents municipaux de Kayi accumulent 70 mois de salaire impayés, les rendant impuissants quant à satisfaire leurs besoins vitaux. À ce sujet, quelques travailleurs n'en demandent pas. Tozawa, 70 mois, bazo futa bisoté. Tous les jours, tozo ke musala. Yana mokoloma ote tozangti musala. Parce que son ke musala pete omemi ngambo. Mais tozo kendeke eloko ezate. Yo mona na tongo ozo lamuka ozo bima na tongo mwana zolo banogo no papa na nzala pesa nga 100 francs oza incapable utika la même mwana no 100 francs asomba lipa ya bien te to lembi beto me fatigué papa si me lutila beto me komana 70 mois salaire qu'élevé plus 13 mois ya 2024 salaire qu'élevé. Bambongo me va finissa beto 1 mois ya salaire mbongo ina tibubi ba futa beto ya ba diabeto yaou. En définitive, la reprise du travail des agents municipaux est conditionnée par la satisfaction totale de leurs revendications. Retraités, les abati, santé aba ou mutine ba bantu, meku sala, meku zingila, meku sala mpe, meku bumba mbongo ya bao. Sur ces affiches, des revendications des pensions impayées formulées par ces retraités qui accusent plusieurs mois d'arriérés. Ce 14 août, alors que le pays se prépare à célébrer
les 65 ans de son accession à l'indépendance, ces retraités de la CREF ont choisi de plaider pour leur situation sociale qui devient de plus en plus préoccupante. Aucun gouvernement de la République ne s'est réuni pour traiter du problème des retraites. 65 ans après, le retraité devrait être un homme normal comme les autres, toucher sa pension et jouir de cette pension. Mais il se trouve que les pensions ne sont plus payées. Nous sommes au 3e mois de cette année de pension impayée et c'est bien dommage. Ce n'est pas une dette, mais c'est la dette de l'État vis-à-vis de nous. Et cette dette se traduit en termes de rôle que doit jouer un État. Après une longue attente de la mise en œuvre des conclusions issues de la réunion du 23 juillet 2024 avec le gouvernement, ces retraités sortent de leur silence à travers cette déclaration pour réclamer le paiement de leurs pensions couvrant les années 2024 et 2025. Qu'à ce jour, 14 août 2025, les retraités de la caisse de retraite des fonctionnaires cumulent 4 mois de pension impayés au titre des années 2024 et 2025, en plus des arriérés antérieurs. Au regard des mauvaises conditions de vie et d'existence des retraités, les membres des bureaux des organisations de retraités de la caisse de retraite des fonctionnaires exigent du gouvernement de la République le paiement des arriérés de pension des années 2024 et 2025 dans un délai de 8 jours. Les membres des bureaux des organisations de retraités affiliés à la caisse de retraite des fonctionnaires entendent se réunir de nouveau d'ici le 30 août afin de tirer les conséquences de ce qu'ils qualifient d'indifférence du gouvernement au cas où leur situation resterait sans suite favorable. Et bwala nyonso mekufa bantu nyonso kena kutala yao kaka Beethoven yake baina nyonso kele na Congo ya vanda na Brazzaville na Dolisie na Pointe-Noire na Oyo na la Cuvette nge monte kuna ba nyonso za batiba mambo kena kusimba diaka na Congo. Alors bet mekuma la situation ina il faut pour sauver Congo. Mais nani muntu ke kunanguna musapi na kuzoti munu muke kubaka responsabilité ya kusala. Et ni kuna bankundi yange mikuza kubanda kusite bankumbu Clément Mirassa yake na Dr Marcel Ngitukulu, Jean-Pierre Anyangoy aussi bakongolais abayandi, Jean-Jacques Serge Oyombi Opango yake pe na Jean-Paul Ebenga bakele mingi bamikuzonda ti betole na kutala bwala kufa mutindu ya iwe betu na kuvukana samu na kukula Congo. Et ni na nambatukulu mekuzo betu kuyamba pe bakuvu mingi baina bakana kuyufula me bantu na mutinu ngemu kuzonza. Mais kana betu kusala confiance na bantu inave kiminu na bantu inave. Yame zonza tiki betu bika baina kuna baina kana kubebisa ka bwala ba continue kubebisa bwala. Évidemment munu intervention muke samu na kuzonda na ba congolais non. Yake mutindu ngeme kuma bwala kena kunyenga comme ngeke wisanaka na mpangi yange ya manima ve nkundi yangeke vandaka pemeni ve ngedenda kwenda kubokila yandi ve ngeke sala hiki ngebika inzo nyusu kunyenga no ngeke kwenda kubokila toujours munu kwa kuinzo kena kunyenga esi yange na ntima ya bote enve kuiza kusalisa ni yauna ba congolais fana kusala mpe kiminu na bahina mekubaka parce que yake ba risque aussi muntu mutindu Clément Mirassa yanke sur place. Parce que beto bayake kuzonza kapra kuzo mais ben kentama kuna bon OK benda kutambula mais beto sikela yake na ba mabu ke kumila beto benda kuzonza na baobe. OK dès lors que baina me kubaka misiku ina ba me kuzonza ti beto befona kunata di bundu na kukula Congo. Mu pensez ba congolais là ka kulanda ba ona manima kupesa ba ngolo parce que ngolo ya l'opposition peke kukatukaka ni na ba population. Opposition ke banzambi vin ba opposant ke banzambi veke katuka na zulu ba kuiza na kuiza kukula bwana. Non. Ba umpe ngolo ya bahu ni population. Ba ina kana kutala mpasi mingi ba bilumbu yani banani. Yake kaka ba ouve peut-être que ba ba bien aussi bake na ba inzo ba kake na ba inzi ya nzenza mutinu ve kuzabila yao. Bakena babakanda ya bahu balinda kuzonza peti ba de toute façon mambo ya Congo ina be batka ntaba bembika mungu s'occuper na famille yamu mais ba me kuzonza tive bedi na kubuka bwala mutindu na vi betu fona kukula Congo ina muvandi kuyufula nge wapi mutindu nge mukutala baina nyonso kena ku kuiza kufwema babantu na betu kuzaba bahu oui ben kuzaba bahu ina mekuma mambo ya ndama peut-être nge banana jambo idaka ya ku ajouter kuna
edika ya mbuta muntu na diambu ngeme kutubila malmalu yeyi kana betu fana kuzaba bakundi ina ngeme kutanga malmalu yeyi yavwanda tata Rodrigue Mayonda yavwanda tata Yombio Pango nani lenda kutubila betu na kilumbu ya bubu kibawu bakuyibaka mbongo nani lenda kutubila betu na kilumbu ya bubu kitata Clément Mirasa yibaka mbongo baba sisa kana munu awa mulenda kutubila nge ti tata Ngeso Sassou Denis na bilanjili endi ba yibaka 14 000 milliards kina kenu vulu ikele betu bisi Congo kia kuzaba yao mulenda kutubila nge ki mwana ya tata Ngeso Sassou Denis na yandi na baka kubokila Ngeso Sassou Christelle Denis ke kuyibaka mbongo ke kuna salama kwela na bola ba Dubai yake luvunu yani kusumaka memba yingo na bwala ya Trump betuzaba na États-Unis bete kuzaba ya Sassou Nguesso yani mosi bakilanda ke yani kila kusambisaka na nani ave na mputu kuna na bien malaki bakuzaba yao mbongo inange kulaba na Congo yango na kusubaka babima na mputu kuna ina bakuzaba yao et mutinu ngeme ku poser question nani surtout na baina nyoski parce que bete kuwaka yao si mingi non Clément Mirasa yandi kusalaka yandi vanda ministre mais yandi kuvandaka ministre ya Sassouve il faut babantu kuzaba yao yandi kuvandaka ministre ya Sassouve et mingi peme ku yufula kivuina oui mais bilo yandi mais bilo ya ministre ben kota ku vérifier na ntambu ina kuvandaka kuna iki yandi kusalaka bon après quelque part me kutala mpe yake ya fona kuvanda babantu ina parfois PCT ki kufinisaka ite bilandili ya PCT muntu kena konda tubila kena konda zonzaka mutindu ina samti biti Kongo kuvana na bomba biti Kongo bika kulanda kimvuka yeyi kana biti Kongo bafana kuzaba kana bakutula maboko na kimvuka ya les rassemblements des forces du changement V baki kubika tata Ngeso Sassou na kifumu kana tata Ngeso Sassou na kifumu diamu ke kusoba na bwala ya beto V asiki pia diambu ata mosi ke kusoba mutinu ngani mekuzonza inelko betkina yauve maza keleve mavimpi ikeleve lukolo ikeleve bandila ikeleve kudia ikeleve betke sala bilanga ya malonga vi tata Sassou kele na bamvula kumi kuluta bamvula kumi na iya ina anje na twadisaka bwala ya beto beto na kuzonza kubambukila moyo ti mutu ve kusolaka tata Sassou yani ke kuizaka na kifumu na njila ya ngolo pe yange kufuaka bisi Kongo na kuma kisika yankeli kana beto kulwata wonga to boma nani ke kubingisa yanji beto kona kuzaba kiboma to wonga to kusobaka diambo motivé ngevwana na boma ngekefua ngevwana na boma ve ngekefua mais il ngela kuzonda mutini la parce que yake la mingi peka kuzonda kati bunu moke kusala ve yake politique ve yake ba droit ya ba population ben ke ku défendre yake politique ve mais même singe kusala ve politique puisque mingi ke kuzonda c'est politique na ba ke fuaka na yao mais pourtant na l'hôpital mingi ke na kufuaka tamna hiki parce que baki ata na moi pata mosi ya hivi ya kusumba kinini baki mingi kila kufua muke na nkundi mosi kuyufulaka mundu kivuina mais baina kuzondati muke sala ve politique bweko kutala mambo ina ve parce que sosi baku kufua mundu mais est-ce que baki tala baina kila kufua na l'hôpital baya mingi na kila kufua na l'hôpital ba mais ça la politique 20 baki na kusubir politique donc muntu na kisika yandi kele yani fona kubanza mutinu ngemi kuzonza muntu ni muntu yake na kilumbu ina yani ke kubutukaka na kilumbu ina ngefuaka kaka banzila ke kuswasanaka mais muntu zabatina ina ngeme kubutuka me kubikana nange lufwa mais iki ngeme kusala na luzingu ina nge tambulaka ina nge kukwizaka na toto en fait la vraie question c'est celle-là mbuta muntu bisi Kongo mutini betime kutubila malmalu ya ibafa na katola bonga to wonga boma to wonga samuti nge kusala politique ve politique kusala nge tangu bakundi na dibusi ya beto kufuaka
na vita ya 5 juin 1997 banyo suis na ba 400 000 manisa la politique besa kuzaba mingi manisa la politique fois 20 bilanjili ya tata lisuba kimaka bilanjili ya tata sasuba wina kena kuibambo na bwana banan fwaka ni ba population ba une salaka politique ni beto mutke fwaka ni na ina bafo na kutula kiminu na bambuta ina me kutelama na même ya ibeke la kuzonza ka watata chancel banani puisque bakala kuzondi la diambu ya ba bébé noir ngeza ba na ina kana kwa kufwa ba bantu na ba mikwati ba ekina ba ina kena kufwaka ni banani yaki ba politicien. C'était il y a un peu plus d'un mois, dans l'arrondissement 6 à Langaï. 2 jeunes hommes sont pris à partie en fin d'après-midi par un groupe d'autres jeunes hommes. Ils exigent leur téléphone. Meton Kirambia, lycéen, refuse. L'un de ses frères qui l'accompagne parvient à fuir, lui pas. Et les coups commencent à pleuvoir. Des coups de machette, de pierre, de couteau. Les riverains regardent, certains filment, personne n'ose intervenir. Meton Kirambia est laissé pour mort. Le jeune homme a survécu, miraculeusement. Il a passé près d'un mois à l'hôpital. Aujourd'hui, il est incapable de raconter ce qui lui est arrivé. Il ne parvient toujours pas à remarcher. Sa vie s'est arrêtée. C'est son frère aîné qui parle pour lui. Je viens souvent le voir parce qu'il faut le réconforter, il ne faut pas qu'il soit seul, il doit être accompagné. Donc je suis souvent ici et là. Je n'ai pas de mots, C'est dit à l'intérieur de moi, je n'ai pas de mots à dire. C'est grave. Ni population qui n'a qu'au fouaka. Mais qui n'a qu'au tala, moutil, on a la sabeto, ba images, yake, bantwenya, ba papa, ba maman, qui n'a qu'au fouaka. Yake ba politicien, ba ina qui n'a qu'au manquer maza, yakunwa. Ni banani yake ba politicien betala kantama mingi ve mutindo bake futa même pas ki nelko bake futa ka ba aussi bazave injo bake futa ve nelko bake futa ka ve téléphone bake futa ve injo bake futa ve ba camion bake futa ve nyosi na bake futa ve babela bake kubuka baou ya pamba ba mutindina. Bon, et puis ngeke zonda muke sala politique ve parce que mais évidemment ba ina kana sala politique bake na kudia bake na laba mboko nyonso bandoki miyibi bakadia pemba mais bisi kongo fona kuzaba politique na kubonga bisi kongo fona kutelama ni bisi kongo mutke kusimba kai mutima ko bana luputu ni peuple kusimba politique ni politicien leko kusimba peuple bisi kongo fona kuzaba fona kutula yana kata baitu ya bawu peba fona kutelama. Mais tata chancel bake mingi peke na kuzonda ti beto kutela maina beto kutela maka me beto mekufua mingi tala kaka mambo nyosi na itu bo maina mekukotaka beto la kubasika diaka ve bafana kuzaba nzonzolo ya mutindu ina ke kupesaka kilengi na PCT na tata ngeso sa Sudeni pe na bilangi yendi ikele nzonzolo bafana katula na inu aba to na itu abao samuti diambo na kusoba po bantu tala pasi ina bake kubokilaka na luputu la révolution ya una kusalama fo diambo bantu fioti kutala pasi kana bantu fioti kutala pasi ve yake vwana bantu mingi ke kutala pasi pe bake kufoma na kata bayindu abao tango betme kubanda kimoko ya beto na bandukulu ya kimoko ya beto ngebe kutubati batu mingi kena foi na ba injo ya nene ya mavimpi na bake kubokila na luputu siasi me ba wini kena foi kuna ikesa mnaiki tamti ba politique kuyiba mbongo pe manganga ke kumonke kuna bana beto ke kukuma bizoba na iki tamti ba politique kuyiba mbongo baka kwanta ba makwela na babola ba Dubai mufa na kubambukila moyo pe kuzonza jambo mosi na kata ngonda yeyi muku yambaka na njila ya alo kento mosi bukla munu na mbanja ya oyo kento ngova ni kufuema pe kudila tamu tia kutalama kwele ya mutekulu ya tata ngeso sa Sudeni kutalama kuna me kento kenti na me kudila me kudila munu ben mke kuzonzaka ben mke kulutana bizizi ben tala diamu yeyi wapu mutindu bet babana ke kukota ve bet babana ke kufua
Sam na malaria to paludisme. Paludisme, oui. Baou, baka kusala ba mkwele na bambongo, ya bafunda na bafunda. Beto bandila televi. Muku vutlaka kento ina muku data kenti. Beto beke zonza. Betke na bafuma beto sina matwala ini betke kulandaka betke kuzonza. Kana beno kutele mavi. Kana beno kutula beto maboko vi. Diamke kusala mavi. Tata mirasa bamvuli kwa ngezonzaka. Bamvuli kwa tata mirasa na kuzonzaka. Diambu nyosta tata mirasa kuzonza kele ya kidika. Nani zaba yave na ishi ya beto Kongo. Tata mokoko ya moko taboloko samu na beto nani zaba yave. Banani kusolaka tata mokoko beto ve. Beto mutusola tata mokoko. Tata mokoko meke na boloko samu na beto. Samu tibetu kutelamaka veni na ina kade pemba na bilandi lienji na bambulumbulu ya kutula tata mokoko na boloko nani zaba yave. Kana betu kutelamaka na 97 yanzo la vutuka na kifunvu. Betu fana kuluata kibakala, betu fana kuzabati, inja kele ya betu, ikele veti betu kutelamaka. Diambu no, ngele enda kusala kima mbala mosi, yame kusimba ve, ngele fana kufue ma ve. Ngele fana kubakula samna hiki diambu mume kusala me kusimba ve. Diambu ye mume kusala me kusimba ve, samuti mume kubakila, me kubaka njila ya imbi. Betu kusalaka diambu na 2015 to 2016 yame kusimba ve. Betu fana kuvutuka dek na matwala betu kubakula betu kutala ya kusimba ve samuti betu jatila imbi. Mbalia yi betu kujatila mutindu ya kaka. Yake mutindu ntangu betu kwenda kana mbingu ve kana bubi yange mukuzwa ve mbisi ngeke bika. Mbasi ngeke vutuka na kwenda sosa diaka. Mbasi senge kuzwa ve mbasi ngeke vutuka yake kuvanda ti ntangu ngeke kuna kuzwa mbisi kuna kana ngeke kuzwa ve ngeke lala satu. Yake mutindu mosi na ba Congolais ba fana kuzabati oui mais ba population qui se libérer qui se libérer que kaka ya pamba mutindu lave la liberté a un prix betnyo kuzaba ya yame kuzonza veti bet kwenda pesa banzutu bakufwa beto ve yake mvita bake kunwana entago yame kuzonza yake mvita beno fola kulwata kibakala baina ke kundunga baina ke kundunga ve bavutuka tete fioti lumba kaka bavutuka yaka na kwenda kunwana kana bame kusala mutindu ina ve mais évidemment bavet que banda fudila ka bantangu nyoso babantu kena kufwaka mutindu ngeme ko expliquer na bazopito betza mutindu babantu kena kufwaka me kuzonda bankama ya ba Congolais mais betela ko kiyufulaka ve sa munaiki bake na kufwaka mutindu na mutindu bansusu ngeza batina ntagwa ntama ni bansusu be bandiko na utala na banzila bandiko ngofwaka na mwa maladi moso bandiko mbokla kanikina mais yame kumaka ni ba Congolais kena konda kufwa mutindu basu bakena kufwaka parce que bake kudiaka pe biambe kana ngeke na kudia mbote ve ngeke kubela mingi ina fuba kuzaba yao parce que tala tete makelele bame kusala na ina bame kuzonda tie betke kum montise smig bake bokla yao moi le futa ya tete ina smig congolais non 70 400 francs c'est pas kusala makelele mingi alors que betke na opi boala ya Congo boala ina bake kuteka kapitulo bake kuteka kabainti le bois betu kena babatadi ya ntalu betu kena mubu ya mungwa betu kena bantoto ya mingi na benda kutala moi babantu na ya Congo bame kusala 6 millions bon là encore il faut kutala ya una pembeni mais tala mutindu bakena ku traiter ba Congolais mutindu ba esclaves 70 400 kana ngeke kuzwaka 70 400 na mois ngeke sala hiki na yao mume kuyufula babantu mingi kuna na Congo tangu benge kusalaka zan parce que ba famille betu yake hiki moi famille ya fioti ni na ke vandaka babantu iya papa na mama na babana parfois zoli mais yake na ba famille na ke vandaka bake parfois bantu kum mugimba beto baka kaka baina kena babantu iya papa na mama na babana zoli babeza abisa munu bawina na kudia pla moshi na kilumbu il faut ba dépenser 5 000 kana ngeme kubaka 70 000 ngeka tula 5 000 na kilumbu ba lungu 10 ngeme kuma deja na 50 000 ebe bikana hiki 20 000 ngeke futa inzo me ba bilumbi na meku bikana ina ba 10 zole ina les 20 jours qui restent ngeke sala wa mukita
wap mutini ngeke kufuta inzo, wap mutini ngeke kufuta courant, maza, wap mutini ngeke baka ba carpe, ba prime en fait transport, ba prime augmenté. Est-ce que baka na kutalaka nyos na ingeme kukuma na kati ya situation ina babilumbu nyonso ngeke kwenda kubanza kageka. Ngeme kuma mutini baka zonza na français, ngeme kuma stressé. Or stress ni na ke unata maladie. Ya unuyutana na Congo muza visingeme ba me constater ba mos yake na ba papa me kumasi ya me basique na inzo. Ya mos nanzi kona zonza net mwa kilao. Parce que ba mambo trop mutindu ya kuyilika yao ikeleve. Kana fin du mois me kukuma ba nyos me kuma ba figure me kangama. Et singeme kuma mutindu évidemment ba maladie mingi ke kuminange. Singe kuma pe na l'hôpital avant ba simbange mbongo. Simbongo keleve njila ngenge zaba. Ni angama baka ngaba baba ke bokla. Donc en fait me pesa moi exemple na kulaksa na ba congolais bois la me kota na passe et kanaba kusala angeleve mukanisa na ba bilumbu kena kukuiza e mosi bandi kuzabisa buntala sibeno kubika diaka tasungeso bamvula diaka tano betu na beno ba peut-être que kutala na diaka be parce que ba betke tala ba ina ke banda kufona bandila yake kuma mutina bandi kubokla crise humanitaire awa betke na crise baka na bokla multiforme hein? Donc mbongo keleve économie me kubwa ba bimanyos me kubwa social ba congolais kena ku zingave mais si le kubika diaka yani ba mvula tano ben musi ben ku kanisa wa mutindu bwala kuko ya banda kaka na kutula moi voilà Tata Pura. Tata Sassou, nous avons mutindu yanji kukutela kabisi Congo to Congo. Yanji kutula kana kisika bako kusimba kambongo ya Congo. Kunji yanji, kunji mwana ya mamkasi yanji. Imbaka bukila ministre de finance na Luputu. Ikele na Luputu, mwana ya mamkasi yanji, na Luputu bako bukila yanji, cousin. Yake le soni mingi muntu na mozaba yanji yame kusala na ba mindele yake le soni mingi na kutalati yanji ke kufutuka ministre yoka ke kufutuka na Congo ke kuisala mutindu Tata Sassou pe yanji mos me kutuba kibetke dia na mbongo ve ya kukeba toto ya beto pe bana ya beto mbongo me kukwenda wapi bakuzabisa beto wapi kisika mbongo me kukwenda yazo la kuzonda ti bisi ko ya kuzonzaka ya una bizizi ikele veti bakuzonzaka na fundu ikele na non bizizi mais betke na bizizi na bela kulakisa ya una ba baina nyoske na kulanda beto bakuzaba yao betke kulakisa ba ya mwandambo et puis betko vutuka diaka na kimoko ya beto. Notre pays traverse réelle situation de crise. Payer des salaires tous les mois relève d'une véritable acrobatie. C'est un vrai casse-tête. Faire face à nos obligations internationales tous les mois, c'est un vrai casse-tête. Financer notre avenir, c'est un vrai casse-tête. J'insiste, notre avenir, l'avenir de nos enfants. C'est un casse-tête. Voilà, yame kuzonda ti mbongo kele diakabe. Tala, mutindu mbandi kuzonda fe. Wapi mutindu bwala ina ke kuteka pituloi, baiti, batadi antalu, kena mubu ya mungu, kena nyonso ina mbongo me kwenda wapi. Na Congo kanange me kukonte, pake, je crois, ina ke salaka na privé, hein, fonctionnaire à privé, na ya l'État, ou nyonso kanange kufuka sa ou, baki kaka 100 000 fonctionnaires. 100 000 fonctionnaires au Congo, seulement, privé comme public. Na lutangu ya babantu ya 6 millions ina betu mekuzonda. Est-ce que balinda kuzabisa betu mbongo ina mekukwenda wapi? Ba après bakezonda wabetu tungaka, banzila, baitu. Mais ina pe, yake na ministre mosi, zabisaka Rigobert Ondeli, zabayandi, kuzondaka ve, yake luvunu.
babima bena kutalaka ya bametunga ba aéroport banzila baiki ba basal bametunga baiki ba conférence mbongo nyosi na bakonda ku defa yawo na la Chine na ba Chine. La dette du Congo vis-à-vis de la Chine est de 1100 milliards, je dis bien 1100 milliards en ce qui concerne la partie publique et bancaire et 225 milliards en ce qui concerne la partie privée et commerciale. Donc au total, en gros, 1300 milliards de francs CFA que nous devons à notre partenaire et pays ami, la République populaire de Chine, pour l'ensemble des travaux que vous voyez dans tout Brazzaville. La corniche, les tours jumelles, la nationale 1, et j'en passe, et le ministre Bouyam à gauche est plus capable d'ailleurs, plus apte à vous faire citer l'ensemble de la contrepartie de cette dette. Munu kiuvu ya munu me mbongo ya Congo ina baka kutekaka matadi ya ntaluina petrol bainti baiki nyosi nake kwendaka wapi bake kuyibaka mbongo ina tata bake kuyibaka yau bake kutulaka yau na bwala ya bundenza mingi mutindu na bwala ya baifuala to la France na luputu na bwala baifuala bamase tala mwasi fieti diambwina bamekima bamase kuma na bwala bahabo pe na Chine bake kuyibaka mbongo ina betu kuzaba ina bake kubukila na luputu ba paradis fiscaux bakuzonzlaka yau. Oui, mais Chancel, si Kanabé kuzaba yao ou ba Congolais kuzaba yao, ikike tala que ba jeune Congolais kwenda landa diaka ba bantu ina na manima. Parce que betu me kutala ba compagnie me kubanda ben. Ngena kutala mutindu ba jeune kala kona landa ba na manima. Ikilenda ko expliquer nyosina. Tata Perin molenda kupesa nge diambu to mvutu na nanye inavi na mutinu bakubisi Kongo kena kona sola to bastwenya kena kulanda ka pesa te molenda kupesa nge mvutu mosivi ba twadisi ya PCT baza bati bame kutula batwenya na kati ya pasi pe tango bako kupesa batwenya mwa kama mwa funda batwenya ke kulanda yau ni beto fona kuzonda na batwenya babika kulanda mwa bakama to bafunda bako kupesa bao yake le buzizo baike mbongo baka kuyiba mbongo ya petrol ya matadi ya baiti ni ba mbongo ina baka kuyiba bako kupesa bao mwanda mfieti kaka vrai bideke mutini baka kuza vrai bideke baka kupesa bao mbongo nyosa nene bao baka kuyiba yao batwenya bisi Kongo batwenya batata ba mama beno bika kulanda miyibi beno telama baina beno fona kulanda ni bambuta kena kulandaka me kusala le rassemblement des forces du changement beno kulanda bawo kana beto kutsoba diambo na isi ya beto Congo beto kubengisa bakadepe bakena twatsa Congo tata ngeso sa Sudani bilandi le yanji nyosto babuyaba kana beto kubengisa bawo beto kuidika bwale beto kuvwanda beto kuvukana bete kuvwanda bete kutola muntu ke kutwadisa beto pe bete ke kulandi la mutindu bake kutekaka baiti petrol matadi bete kulandi la yau pe bete kukabula mbongo na muntu nyoso na koso musiko kana bete kulanda ba bete kunjima mwa bakama mwa ba bilele baka kupesa beto bake kuvanda na kifumu pe baka kutatamana na kifumu ni beto na beno kutala pasi beto bika comportement ina beto telama beto tula kiminu na kivuvu na rassemblement des forces du changement na manima ya tata Clément Mirassa na manima tata Ngitukulu na manima tata Jean-Serge Biombio Pango na manima tata Anyangoy na manima tata Rodrigue Mayonda pe na manima tata Ebinga beto ku telama nanye ina kulanda ba ukele imbi beto bika bake kulandaka ni mwaba mutinu ngemu kuzonda mwaba bideke na mwaba mbongo ya fiet mbake pesa ba 5 parfois que banda aussi ba faux billets bon après il y a que circuler bake sumba ba bima bake kudiana kilumu mosi yami kwenda kulala mbasi na sa tume kubanda diaka
mukanisa kuna mpe il faut bantwenya ku bangula mwafieti. Il faut pas ku bangula mwafieti parce que nyonso bakala kusalaka ina ngeke baka 2000 ngeke baka 500 après yame kumanisa ve mbasi na mbasi insatu ke kuvutuka diaka après ngeme kukuma muyibi kaso kota kuzodaka mbongo kelele mbasi na mbasi ngeme kumakuluna ngekwena kulaba kuna ngezaba mutindo yake kusukaka ni tia bamekutula ni donc baba la kubaka moi mayele na kuzaba ti beto kusala moi sacrifice c'est-à-dire beto kumanga me bale na kubaka mpe ba mpesa ba mbongo me baki pe vanda na inzo yake salamaka tata peramuzo la diambu ina vya kwenda baka kambongo ike mutindu muyibi mutu me kuyiba me kuiza pesa ngeza bati mutindu me kuyiba me kuiza pesa nge mbongo penge me kubaka ike lengeke na kutumisa muti na kuyiba diaka batwenya bisi Congo betu fana kumanga mutu me kuiza pesa nge kilele me kuiza pesa nge mbongo nge manga loba ya pesa nge kisalu en fait c'est ça bapesa bisalu bakuyidika banjila bese na sato mbongo ba bese na maboko bakuyidika mutindu mutu nyoso lenda kusala bakuyidika lukolo sa mutu nyoso kutanga pe mutu nke kutangaka ke kuyidika kabisalu ina baka kubokela na luputu entrepreneur ni lukolo ke kupesaka yao ni mavipi ke kupesa ngolo ya kona sosa kisalu mutu ke baka kuyiba mbongo baka kuyiza pesa nge mwakama ngenge ke na bela ngeke kisali kina kama ina même infirmier que talangeve mais tata chancel bete ku manisa samu na nani antete yai samu yake na baina mpeme kuzonza bon c'est vrai ben na kuzonza na beto bantwenya na beto ba population beto kusala confiance na ba yina ke na bantwala ya kimvuka yai ya rassemblement des forces du changement mais est-ce que ba ou pe na côté ya ba ou bake le na diambu ya kusala ve maison de wapi diambu ina dit ah yalme ku rappelez-vous nous beto na 2015 2016 betu vadaka na malima ba ou mais après betu talaka ti na masuka kuna mutindo baku jambirika ka betu kilumba ngo maison de la betu betu basike no betu salele mutindo kilumba ngo betu talata jaka ba uve nikula me kuzonza il faut kuzonzi la paix baina kena ntwala baina ke twadi sa kimvuka yayi que ba vutukila diaka mutindu ya ntama inave évidemment bon metala yake diambo mosi ya mfunu samti bet fona kuzonda na ba upe parce que exemple ya tete na ba me ku vivre expérience ya tete bet me kutala mutindu bantwe na kukumaka muzaba singe talaka ba images ya meeting ya boulevard ya bandaka je crois na septembre 22 septembre 2015 mutindu bantwenya kufuluka kakulu bakubokilaka bawu e bakuzotana bawu ben kuiza na boulevard bet tagu betke kumanisa meeting nzila beto na palais na inzo ya president betko na kubingisa kuna na ntangu bantwe na meku kuma kuna babandaka mingi boulevard non bandaka kufuluka ba kaka balizoza ba kala ben bika bet makelela ben ba discours abeli na bet me fatigué na yao bet kela kuvingilaka bet kwende no na kwemba sita mumpi na kati ya bawi na kuvandaka kuna yake na baina babokilaka kupesaka kiminu na sasungi na kuzabisian que na de toute façon on va s'arranger pour que ba vutuka na bainzo ba kwenda diaka na paleve mais jambo kukumilaka ba kaka betu kuzaba butindo bubia ba kaka na boloko ba kaka kufuaka ainsi de suite ni yango na ba bezabisa munti benzonza na babantu ina que betu ke landa ba mais bazaba diambu mosi voilà me ku changer ya mbala ya isi bakwenda kutekisa daka betu baketa la betu na bayinzo ya ba muti ngemu kutala diambu tata perin akele diambu ya kinji na ngeme kutuba samuti bisi kongo fana kuzabati muntu nyoso ke kututa di baku kana ngeme kututa di baku ngeme kubwa ngefu na kutelema pe kutambula kwenda na matwala ya yimbi kele kututa dibaku pe kubwa ngeme lala ngeme bikala ina ni ya yimbi to ngeme kufutuka manima ina ni ya yimbi tangu beto kufukanaka na 2015 beto na kunjimati na kati
ya baina bani twadisa beto mwa ba meme ya ndombe vona na kati ba meme ina bandi kwenda kudia mwa sakisaka na siki ya tata sasu ni bawi na meku kuiza bebisa kimvuka ya beto na 2015 et vous même les ababa ouais bagala talana kwa zaba ba maintenant la banani kwenda kuna mingi tuka kote mga kutana bakumbi abave mingi fwaka bako na basakisa kimbani kwa kudie hili yavo na basakisa kimbotiva ba mema ngo basakisa kimbani kwa kudie vana mbotiva mingi fwaka awa ba fumu bakalaka kena twadisa kivuka yei mekundima kiba kututama mabaku mekundima kiba kutamblaka yimbi kasi diambu ya kongoka kulutila diambu ya koso muntu sa mti diambu ya kongoke diambu ya tete koso muntu wana kubanja na itu yendi nina ina bame kutuba betu mekubula dibaku na 2015-2016 na kati ya betu ikena baina meko na ba présidentiel meko na kufuwa moti de tata parfait kolela bikati bako kwa beto kuyamba yanji pe yanji kusala yankulala kuna ve yanji na tata yulu tata masamba deba tata mayango bi tata yombi tata lisuba bakusala ki bakulwa pesa beto pv ya bawu samti beto kulwata kibakala bakubingisa tata ngeso sa sudeni nile ni mwani zonza ki bakalaka kena kutwadisa kimvuka yeye imekutala ki bame kututa dibakuba mambo mekusimba ve awa bame kubakula bafana kuzaba titata Clément Mirasa lombaka mulemvo lomba mulemvo na bisi Congo betala bet nostu bizizi ikele diambu ya ngolo yandi kusalaka. Demande, nous savons que c'est ce que vous demandez. Vous nous avez reproché beaucoup de choses. Nous en sommes conscients et nous assumons. Vous avez dit que parmi nous, il y avait des opposants de jour qui étaient collaborateurs la nuit. Vous avez reproché notre silence. Vous nous avez reproché le fait que beaucoup d'actes ont été posés, ont touché particulièrement les jeunes et que nous sommes restés inactifs. Aujourd'hui, il y a une voix qui me fait mal. Il y a une voix qui me fait mal. C'est ce que Nassib Bouti vient de vivre. Et qui, au sortir de là, a dit qu'il va continuer le combat pour la libération de ce pays. Et nous qui sommes là, nous demandons, je demande, avec l'autorisation de mes collègues, pardon au peuple congolais. Nous allons sortir de la peur. Nous invitons les Congolais, les jeunes. Je sais que lorsqu'on a vécu les événements de 2015 et les événements de 2016, je sais ce que la jeunesse a enduré. Je sais ce que nous avons vécu. Mais nous ne pouvons pas continuer à tolérer ce qui se passe. Nous avons pris la responsabilité de nous engager. Pardonnez-nous pour tout ce que vous avez constaté. Nous prenons l'engagement désormais que nous œuvrons pour que le changement au Congo devienne une réalité. Évidemment, ça suppose des sacrifices. Ces sacrifices peuvent nous amener loin. Vous voyez ce que Nassib Bouti vit. Mais nous n'allons pas reculer. Nous n'allons pas reculer devant cette machine. Et nous allons œuvrer pour qu'en 2026, le changement soit véritablement effectif dans notre pays. C'est pour ça qu'après vous avoir demandé pardon, au nom de mes collègues, je vous demande de nous apporter le soutien. Yanji kutalaka yanji na bakunji yanji batutama baku nina ina bame kubakula bame kutuba timbaliei betu kukwenda na matwala kasi yake le diambu ya tata Clément Mirasa yake le kaka diambu ya tata Yondio Pangove betu na kuzaba yao yake le kaka diambu ya tata Jean Paul Bengave to ya tata Ngitukulu yake le diambu ya Koso Congo ya beto Congo ke ya beto fana kuluata kibakala pe ku tula luve na kiminu ya beto na batina muntu nyoso mutini me kuzonza ke kutubadi baku kana ikele yale na kuma tingeke na kuzonzaka ata ludini ke kukangamaka na kati ya bamenu beto fana kuzaba ti muntu nyoso ke kututabi baku beto kupesa bao maboko beto kulevukila bao beto kulanda bao mutu betu enda lemvukila veni
tata ngeso sa soudeni na bilandi len ba betle na lemvuki la ba betle lemvuki la ba na 1992 bentala kisika ba me kunata beto ba me fuwa beto mingi mga kunyongla mambu mingi mga kunyongla kaya ba betle na kulemvuki la ba kasi ba naye ba fumu ya beto ina baka kubokila ba leader de l'opposition ba leader d'opinion betle na kulemvuki la ba na mabaku ba me kujwa beto kutula ba maboko yebe kuzonza bakongole fona kulemvukila ba una kusalila ba diaka kiminu sa muti évidemment la bake ku ngeki tanange kose toalisa ba bantu évidemment ngeli na kusala ba erreur mingi ba faute mingi yake kukuminaka me ntangu yamekuma diambu ya ku sauver Congo kana beno kusala bao kiminu ve na kivuvu beto nyuske vanda na bayinzo na kutalaka mutindu Kongo ke ku zimbana ila vandaka diambu ya ntete betike kuluta na diambu ya zolo sa mutindangu peme kukwenda yakele ni visite na kusalaka inabake na kubokila Rodrigue Malanda Samba na putu yankwendaka kukutana bakuzondaka diaspora donc bakongole ina kele na mputu kele na babwala banzenza me awa yakele baina kele kuna na mputu na France tangu naka kukutana bau bakaka yame kuzabisa babebe tume kuwa mpeti yambi kupesaka mbongo na babantu babandi kwenda ku so bas enveloppe ya 50 € baina nyoso kubandaka kuna ngeme kutala tiake mbongo mingi yanza ndikubakaka na caisse ya l'État ya Congo na kwenda kukabula kuna alors que mutindo wetu kuzonza na mbatukulu bwala ngoba kela kuzonza la beto mbongo kele diaka vengeme ku bambo la beto moyo na jambo ina kuzonza ministre de finance ina ke kutalaka mambo ya mbongo me kuzonza timbongo ke diaka na Congo be mais ina ngana kuzonza mbongo ke diaka na Congo be yakena babantu mutindo ba Rodrigue Malanda Samba kele diaka na mbongo ya kwenda kukabula na baina kena mputu baina mekusala takiba busive ba ko la kabula ba mbongo betu muku wampe ya kuzwaka ba passeport mingi 150 passeport ya muvimba ya salaka na kunata babantu na kwa kompanie kiandi na mputu kuna mpe muzola kuzonza diamu tisemu tibetike na bantwenya yina kena kuvingilaka ba passeport bake kupesaka bawu asiki bien. Ils sont bien décidés à se faire entendre. Ce matin-là, devant la préfecture de Brazzaville, plusieurs étudiants ont manifesté pour demander la délivrance de leurs passeports. Des passeports qu'ils attendent depuis plus de 6 mois. Résultat, plusieurs étudiants comme Jaurès, inscrits dans des universités étrangères, ont manqué la rentrée qui vient de débuter. Avant le 5 septembre, nous avons besoin de nos passeports parce que moi, je dois me présenter à l'ambassade avant le 10 septembre. Ce qui veut dire que si je n'ai pas de passeport aujourd'hui, donc je ne veux pas partir à l'ambassade, donc mon voyage sera annulé. Donc toutes les dépenses que j'ai faites seront perdues, nul et non avenu. Désemparés, il serait près de 500 étudiants dans l'attente de leur passeport. La dernière date d'arrivée, c'est les 16 mai. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas les passeports. Aujourd'hui, outre les promesses non tenues de la préfecture qui leur demande de patienter, ces jeunes dénoncent aussi des violences à leur égard. Là, nous sommes fatigués. Et malheureusement, la force de l'ordre est arrivée et nous a chassés comme des moutons. On nous a brutalisés. Donc il y a eu des blessés. Ils ont lâché des bombes lacrymogènes. Donc c'était vraiment grave le mardi. Le mercredi aussi, pareil. Kaka même na bas inscription na bas université en Poutou. Amelema na kuzo passeport tala yandi amebaka 150 passport ya muvimba yamebaka babantu ya na Kongo kuna mena tabao na mbongo ya nani mbongo ya bakongole ina baka na kuzonza timbongo kele diaka yani mekukuma kuna alors diambu munu mekusimba nina mekuzonza na bakongole ya kuna baina kele na mambu na Congo tous ceux qui sont en indélicatesse avec la République donc baina zabati yanke na mambo na Congo yani kukimaka Congo parce que yange na mambo na l'état congolais yani nda kuvutuka yandi na bwala munu muke protéger yandi ah kuvu betu mekuyufula ah bon donc na Congo yake na babantu ina linda ku protéger bampangi mutamuntu diambo yake na kuseksa mundu sauti yake le diambo ya sodi muza bave wa kisika bisi Kongo kena kwenda to isi yebeto Kongo kena kwendaka tete mukuvutukila na diambo ya tata Rodrigue Malanda Samba
muzo la kutula mwadi boko na diambo geme kuzonda ina bame kukabula mbongo na bisi kongo ke kuvana na ifwala. Mais tata tata tora. Pumu mutu bakaka kifumu na ngolo tata ngeso sa Sudani. Muzaba vei kike kuvutana kati itu ayanji. Mais benzaba tiyan kwendaka na bola ya Espanya. Vandi kabula mbongo na mindele. Bainke na satuve. Bao bakena satuve. Bakele na balukolo, bakele na mavipi. Pardon, de vous la munu tata chancel mu boke la kisa ki bizizi na bampanga beti na kulanda beti parce que après ba kezo zati tango kaka beti na kuvunaka beti la kisa ba mutido ko na kabula mbongo na ba na ba espagnol là ko ba congolais ke na kufwana satu beti kutala et puis beti kufutuka diaka na kimvuka beti. Kalatraka comptait un peu plus de 800 habitants et presque tous sont ici aujourd'hui. J'attends de facturer 12 euros. Ils me donnent 12 euros. Euros par voisin, un cadeau d'adieu laissé par le président de la République du Congo après ses vacances dans la ville de Malaga. Francesco et sa famille sont en charge du casting. Ils le lui offrent pour qu'il puisse nous partager de la nourriture lors de la grande fête populaire du village. Mec, bien sûr, c'est un événement de petite ville et un gentleman de cette hauteur apparaît et bien sûr, cela laisse ici une impression assez discrète. Dans l'après-midi, nous avons vérifié la liste. Une fois qu'ils lui ont donné plusieurs arches, alors Dieu est béni, pas nous qui avons 12 vesitas. Et même si le montant par habitant n'est pas très important, une famille est sortie et est très satisfaite. 48, l'énigme persistante y demeure. De la joie pour les gens, mais aussi pour les poches. Le président de Barcelone, parce qu'il a vu son maillot et qu'il l'aime, il lui a donné et lui a pris l'argent en retour. Je lui ai donné une chemise, je lui ai donné un cadeau et il m'a donné un billet de 200 euros. Ce week-end, un autre ministre congolais s'est rendu dans la ville et l'anticipation se poursuit. Ils étaient prêts à le traiter avec la même bonne volonté, même si cette fois, ils ne savaient pas si cela serait récompensé. D'accord. Voilà. Mbongo ya Congolais mebaka. Nakona kukavuna na lavayina ke deja mbote ya kunduchi la bake na maza bake na kinel ko bake na nyos ba bazopito ikele nyos ame bak mbongo ya bakongoli nakona kukavula kuna ela ke kuvutuka na Kongo na kuiza zonza mbongo ikedi akave me kaka kuna ve ngetalaka mutindu babana yayi bas étudiants ya Russie kuzondaka na ntango kwendaka na Russie betike na babana kuna ke kulongoka kuna bakuzonda na abeto tala tatume lutila ba bourse ke dia akave kaka mpasi na mpasi beti na kulendaka diaka ave baekaka surtout bakento malheureusement qui est obligé na kwenda kusala bombo ka kuzonda diambu ina wa bebet ke na télé yaki ya Sony samu na kusurvivre ngeku waka vuto yandi ya kaka benove même kuna na bwala tibetu kuma na ntango ya kufuta ba salaire na ba pension na ba bourse muke kulalaka diaka ave muke zwaka diaka pongive betke ku wayandi betu vutuka. Prenant la parole à son tour, le président de la communauté des étudiants congolais, Grace Ndongo, n'a pas utilisé la langue de bois pour évoquer les problèmes auxquels ils sont confrontés. Mais l'opération d'enrôlement en vue de l'établissement des passeports et le processus de la paye de la bourse ont été plus qu'un ouf de soulagement pour ces étudiants qui ont fini par témoigner leur gratitude au chef de l'État. Vous avez connaissance des problèmes auxquels est confrontée la communauté congolaise en Fédération de Russie, à savoir le renouvellement des passeports, le paiement de la bourse aux étudiants et en perspective l'acquisition des billets de rapatriement, ceci malgré la conjoncture économique difficile. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous vous rassurons de notre engagement à suivre notre formation afin de mettre à la disposition de notre pays qui fournit tant d'efforts pour notre évaluation. Comme à l'accoutumée au cours des rencontres citoyennes, le président Denis Sassou Nguesso, qui a toujours invité ses compatriotes à poser même les questions qui fâchent, trouve souvent des réponses appropriées. Mais pendant cette période difficile, on se serre un peu la ceinture. C'est valable pour vous, comme pour les parents qui sont restés au pays. Et il y a des moments, le président, chaque fin de mois, il perd le sommeil pour voir comment rassembler quelques bouts
payer quelques salaires de fonction publique. Parfois, on paye à tour de rôle. Il y a un premier noyau, puis un deuxième, puis un troisième. Gemetala. Si y avait comme ba Congolais, mbongo ke dia kave. Kale akwa kabula na ba mindele. C'est ça la vérité. Puisqu'il y a des gens qui ba mindele. Ina nke kuzwaka mbongo kwenda kukabula. Yabana kaka na kulakisa na baina kana kulanda beto mutindu sasuke kufonctionner. Genda kuzonza nge. Mutindu ngeme kubambukila moyo ya mama bekijo. Beno kulanda kabeto kulanda katata ngeso sasu deni. Tangu yangu kuzonzati mbongo ya bekijo. Kile 3 milliards. Et Kasiba bakubasaka 9 milliards. Wepi kisika kakwendaka 6 milliards akaki. Le recensement biométrique des étudiants inscrits dans les universités publiques à Brazzaville a permis de constater que l'État ne devrait décaisser que 3 milliards de francs CFA par an au lieu de 9 milliards exigés pour le paiement des bourses. Est-ce à croire que 6 milliards de francs CFA se dissipent chaque année sans jamais laisser de traces? Wapu mutindu ngefumu ngekele na bakalaka ndwenga ke kuvondana kanange nge kuzaba vyo kisika mbongo ni keko kwendaka nani ke kutima mbongo ina pe mutu vembe kwenda boloko baki yange kusika kwa Congo yange kusika bisi Congo. Non mais ça veut dire que ni Yann Mos mutike baka mbongo ina. C'est ça la vérité. Hein? Donc peut-être que vous tout canadien ya tata kwa langa samba. Congo baba ke kubela baba ke saba AVC na Congo samti. Oh baki na kusala déjà. Faut banter kwenda tata ngeso sasu deni na bilandili en faut bako kwenda samti betu vanda na kijuni. Tata diambu tata Rodrigue Malanda sambaka kuiza zonza na ifuala kele diambu ya soni yanji ke kuiza zonza yanke nani na kuzonza timunge kukeba koso muntu ke kufutuka na Kongo yanke nani yanji do ando la zonza tiangu luchi la buku ya beto ngudi ya ba buku nyoso ya Kongo ina baka bokila na luputo la constitution mi buku ya beto ngudi ya buku ke kukeba kabisi Kongo yanji yanke nani yazo la kuzonda ti beto kende na ICV ina baka bokila na luputu République du Congo ikele v ikele bantu waputini munga kuzonda yau na luputu baka bokila ba gangster ikele na muntu beneke kuyamba mingi na bizizi ya beno kezo la bokila ba gangster nange zonda ba ke ba mercenaire ba ke ba non ikele yazo la zoti na Congo ikele ba gangster ke kutolisa bwala ina baza bave diambu buku ke bako kutangaka ngudi ya buku ve baza baluya luve wa mutina lenda kutonda mutindina mais tete tangu tuba kutubila ba bisi Congo kele na ifwala bakota na bwala tiengo ke baba yalenda ke ba TTV tata Jean-Marie Michel Mokoko tata Marie Jean-Marie Michel Mokoko talaka un coin tala Andro Komisa Lisa un coin ke baba un coin keba tata Bob Kadel Masuka un coin keba tata Latif Wisi ça n'est un keba yandive tata gatala kalte mutin banke bu yake nde buzo bu fe muda fe mutin ko kilawu muda be timet ke bokile bu lawu ikede buzo bu fa ata mucha buzoba ke kubakulaka ange bakula dembe mge na sala ke yimbi dembe mge zonza bake sek mun mukangimba nikila uke kutalaka yanso nivi ba mutende ko bokla. Oui mais diambu ya ngitukulu c'est que lantango yanga kuzonza mutindu na ba congolais nyosu na balaka na kati ya inzo ina na sali na ata musi kuzabisa kelve mais diambu ke na kuzonza yake normal ve yake juste ve mais tata pour nani bake kubokla aba ni vingila mbongo ni bake futa peut-être muzonzo kuna mbongi na bake futa munu vediaka donc mais on dit qu'il y a des zones et puis à la fin va payer moi 50 € à munu et puis mukwenda tata pour ngebanja ti tangu baba ke kuisaka balenda kubokila ba congolais na kile na jela balenda samti bazaba
musi Congo kele na diela keku yufu la ba to ke kupesa baba kuvu ya ngudi nina ina baba bake kubokilaka bisi Congo ina lenda zonza ve bake kubokilaka bisi Congo ina ke kulanda bawu donc bilandi ya bawu kelawa tete bakubanda lukuta kanu ya bawu bake kuzonzaka na bisi Congo ina beno kanga ba inu beno pepe te kupesa beno mbongo tambeze kumanisa ni mutindi bake kusalaka wapi mutindu yenange kwiza mbongo ina baka kubokila na euro 50 euros na mbongo ya beto ya bisi Congo yakele 32 000 francs CFA 32 000 francs CFA baka pesa mutu mosi yakele mbongo mi na mejo ya wako lubaku ya yendi kele ya yikwa lubaku ya yendi kele ya yikwa oui, evike multiplié 32 000 na babantu nyosi na bandaka kuna na lutango ya babantu nyoso ina. Waki nga kujwa mbongo ina. Mbongo ya bakongole. Mbongo muyibi, bame kuyiba na sisi ya bakongole. Mbongo ya muyibi. Et on appelle ça le recel, hein, c'est ça, non? Quand quelqu'un vole et puis il vient te partager et puis bon, toi aussi tu profites. Voilà, d'un crime, et normalement c'est punissable, bah, dommage. Donc il y a Vanda Kalimu Tindwina, mais il y a Kempe na Diambu, il faut beto ku fiongoni na mingi sa muti, mouvandi kukuyufula, mais wak mutindu yandi, soit disant, payé, il y a Denis Sassou Nguesso, mutina wame kulakteani. Yandi ke kubaka mbongo, ya ba Congolais na kati, ya kese ba Congolais. Yani kukwenda na mputu na kwenda kukabula mbongo ina alors que na Congo kuna babantu kena kufuaka na satu kena kufuaka na bazopito bake na mazave bake na kinelkove bitime kuzonda yao banzila ke yimbi ame baka mbongo ina na kwenda kukabula na mputu ina jambu ya ntete après nke zonda na ba no ba ina kene na mwa bankoko na bwala na luyalu mulenda ku protéger beno ngeme kuzonza malala mais ça mlengi ambanda ko protéger baina kevek na bambolo ko par exemple par prisonnier politique le général Jean-Marie Michel Mokoko André au commissaire ngeme rappelé mal mais yakepe là-bas munumbe kufiongona na mwafio time kutalati yake mutindu ya kudiatila ya Sassou Nguesso mwana mosi ya yimbi muntu ya yimbi kadia mpemba samuna hiki beto kubambuka diambu kulutaka na beach ya Brazzaville na betu kuboklaka les disparus du beach les abadiambu inave ba congolais ba jeune na kukatukaka kimaka ba mvita na kati ya le pool ba kukwendaka na bwala nzenza akaina au démocratique na ntango kubanda kuna Sassou Nguesso kwenda kutala ba bimvuka inake kunwaninaka mbote ya babantu les ONG de défense des droits de l'homme mpokanisa vandaka na ACR na bayakaka kuna yankuzonza na ba yambala yai bamvita kumanisa benu kuzonza na babana ina bakuvutuka bawo na bwala balenda kuvutuka bana bwala jambo ke diakave bekuiza betu bandadaka kutunga bwala ina kubakaka musiku ina devant les organisations internationales et dans tangu babana ina mebanda kuvutuka bantu ena mebanda kuvutuka beza badiambu kulutaka bamebanda kusimba babana ngokaka na beach kuna bamebanda kufwa bawo bakaka bakukanga bawo na kati ya ba conteneur bakulosaka na mali alors que li yandi Sassou Nguesso kuzonza kati bali na kuvutuka ya bawo basimba kwa babana bakufwa bazonza bete bake 353 selon les chiffres officiels, mais tantangu betme ku yufula baina kulandaka diambo ango baina kuvanda kuna mbe kuzafisa betu yake na mafunda ya bajeune bakufwaka mtili betu kutala mpe diambo kulutaka na le pool na ntangu bamvita me kumanisa ina kuna kusala génocide bami kuzona ati bon betu tungeno bwala belenda kuvutuka beno baina kukimaka na kati ya bamfinda parce que bavandi kukima hapa minduki babantu mingi kupwaka belenda kuvutuka na babwana beno kubanda diaka voilà kuzinga mutindo benge kuzinga bakubokilaka ya couloir humanitaire et na ntangu bamakanda ina mekukatuka na bamfinda ina kutaba kuvandaka na kuvutuka jambo bakukutanaka na yao bakongole nyo siku zao
du couloir humanitaire bani mekuma couloir de la mort. Donc ba makada dio suna bandi kuvutuka ba mekusimba ba kufuaka ba. Alors que ni sasunge so toujours kaka yandina na babanto yandi tino bendo vutuka beno mambo mekumanisa jambo ke diakabe ba be kuvutuka mekusimba ba kufuaka ba. Bedena kusite bas exemples na ke mingi. Après on dirait que Moutindo est un kusarila, c'est-à-dire quand on a constaté que yame kuma na kati ya mpasi yali ke kukimaka mingi baina ke na zinga ila zote bayaki na étranger yayi que bali na kuvutuka na bois lavé bon probablement ngesala Moutindo ngekusala kateti ya unami kufilisa muntu yandi Rodrigue Malanda Samba na koda kuza beno baina ke na mambu na bois la baina kuzwaka ba mambu na leta ya beto belina kuvutuka beno jambo kile diaka ve muke protéger beno na ntangu bake kuvutuka meko expliquinga baina kwa bantu ya beach Moutindo bakubwanaka ba bantu ya le pool Moutindo bakubwana na onga pe abandaka Moutindo moshi bako expliquer que beto kaka awa na télévision beto tata Michel Nsangu ko expliquer que beto Moutindo bakufilisa bawo na babantu ya sasu tuyan mosi kufilisa bawo na mission ba mepesa ba mbongo ya mingi ben kweni zonza na yandi ke bet meku natina ngembongo mfumo bwala mekufilisa ngembongo ena ntango yange kubasika na kuibaka mbongi na ben simba yandu wengu foyende. Donc en fait yake Moutindo ya sasu ya kufonctionner. Bon Malanda Samba mekuma na mputu ono beno batuke na mambu na bwala Moutindo ngemuzo na bwala kuna ba mingi kena kia kuswana na bwala kuna bengeme banda kuna vesa mna iki na mputu. Bon après walizona yankuiza na mputu puis ça me kuzonza aussi que na baina nyoske kufingaka sasu na ba réseaux sociaux bon enfin kufinga je sais pas ce qu'il appelle par insulte. Bon après il y a une confusion malheureusement il confond les dénonciations, il confond les reportages que nous faisons, il confond les émissions, mais ce sont des faits qu'on relate avec preuve à l'appui. C'est ce qu'ils appellent par insulte. Donc probablement que yankwenda kana mputu kuna na kwenda kuflatter baina kusalaka politique na ke emberdé que ça souti ben kuiza beno diambo ke dia kave ben ke vanda protéger maintenant que protéger Moutindo ngemozo est-ce que Malanda Samba nda ku protéger Congolais kana sasu me ku décider ku fa Moutindo Malanda Samba nda ku protéger na iki yende. Donc tala Moutindo mume ku talila ya en fait ya vanda ka diaka moi stratagème baou Moutindo bake kusalaka beno vutuka na bwala et puis bake banda kusimba beno mosi Moutindo nsusu bake kufa beno ngeme rappeler malmal ya mingi ba me fois déjà Moutindo. Donc tala Moutindo mume kutalila diambo ngo après muntu na muntu ke na Moutindo enda kutalila ya ou mais parce que mume kukiyufula wapi mfunu ya mission ya yandi pareil ya kukwenda kusala ikila mesa kubaka mbongo ya Congo yani me kunata la presse congolaise na mbongo ya Congo ba journalistes mingi na ba jeunes ba ina ko accompagner qui andi on nous parle de 150 passeports qui ont été faits rien que pour cette mission na ba 50 € na ba ko kabunge tala sal faza ba ko fuluka ben moi je vais dire ça ya me réussi babatu bana mingi mais uza be babatu bana mingi benza ba samne ki ba kuiza kuna ba kuiza da ko Rodrigue Malanda Samba ve ba kuiza kuna samla mbongo. Bon Moutindo ngemozo ba aussi que ba miyibi parce que ya ke mbongo ya Congo ba sala ba be ko kabula ba tala bwa diambo muzo la zonza samna yao pe tata Christian muzo la ku bwesa diambo mosi pe banti na yaza la zonza bato la Congo va wapi Moutindo beno zabu ti mbongo bame kunata kile mbongo ya muyibi benke kubaka benjabti na baina bisi Congo mebikana na bwala kile na pasi benke kubaka yaza la kuzonda baina kutana kuna bawo nyostu kile banta imbi kasi mute kubakula kile na njima diambo inava benjabti bakunja beno kena bwala to bibusi ya beno yin kena bwala bakina mavimpi ya imbi benke kunjima kubaka mbongo ya muyibi samu beno awa ben vana kata kiesi yakele chimimbi yakele vumbuka mbasi bake vumbuka na poge bana kufinga diaka hypocrisie non benke kubaka 50 € tangu kunja nge ke kubukila nge munke na putu kunja nge ke kubukila nge ko kudabisa nge awa munke na bela nge ke filisa 50 € vrai ni mbong mingi ke filisien
wapi bantu wapi mutindu bantu lenda kubakula ve mutindu yake le pasi mingi na soni yake pasi mingi na soni betike kusukisa na mutindu ina tata chancel muke bikange donc nge ku clôturer kimoko ya beto yakele ya NTTV yame kubanda na kubanda parce que bamambu ya nenene commencer kukwiza betu fona kuzonzila na bankungi ya beto na bandinga ya beto ya bwala matondo tata question perin na ina ngeme ku pesa munu njila na bizidi yenge mudo la kuzonda na bisi Congo batata bamama bana batwenya mitekulu beto kuvukana beto kutula kiminu kivuvu na kimvuka ina bake kubokila le rassemblement des forces du changement beto tula maboko na kati ya kimvuka ina koso mutu kunata pata samu timvita nyoso ke banana tatu ya mbongo mvita nyoso ke banana tatu ya diboko ya muntu mvita nyoso kana na tatu ya mwadi tadi mosi kana koso Congo koso musi Congo kunata ditadi mosi beto kelenda kutungisa bwana ya beto kutula kiminu ya beto na baina kana kutwa disaka kimvuka baka na bukla le rassemblement des forces du changement beto kuvanda na ba beto timba bana maboko kana tibalenda kututa dibaku beto kutelemisa bau beto kukeba bau samuti bitwadisi ya PCT kena kulala vie beto zaba tibani tosa kubula tokufwa tata Clément Mirasa beto wati au baku kebisa même kimongi sango kena solana mu baku kebisa kenji beto kukeba bau samuti bake bisi Congo tata ngeso sa sukdeni yanji mosi vekele musi Congo beto nyos kebisi Congo ya beto nyos beto telama beto luata kiminu pe beto kukeba bafumu kena todisaka le rassemblement des forces du changement matondo nangwilu ya mbote matondo mingi tata chancel na ina ngeme kuvanda na beto na basinga ya R7 na nyoso na beto meku zonzi na awa mu kanisa baina mekulanda beto bantwenya ya Congo bakongole ba nyoso batata bamama mekulanda mutindi ngeme kuzonza ngolo ya l'opposition ke kukatuka kanina population kana population meku yambelika opposition aussi ke kusala ata jambu motivé invita ya l'opposition kele ya baouve yake invita ya ba congolais ben meku wa bamambo kena kuluta la Congo ni beno bantu kena kuvivre ya ou maza ya kunwa ikeleve kinelko ya mbote ikeleve mavimpi ya mbote ikeleve ba l'école samna babana ikeleve ya ba bana bake kona longoka na mputu men zaba ya awa chancel meku zo ntango bake kubelaka mbago babe baka avion ba mekwenda ngenge nda kubaka avion na kona kusesone kala mutindo ba congolais na kufwa na bazopito ya beto yakele mpasi mingi bamambo ke mingi ba congolais na kudiaka mosi kuzabsaka bulu est-ce que ngeme constater que depuis quelques décennies ba congolais me kukuma lenge ke utala yandi nzutu me kujuma mutindu mutu ke na bamambo mutinda nyoso ina ni ba pasi ke na kuluta na bwala ngezula kusala mwa commerce fieti ngela kusala be parce que kinel ko keleve ba mama ina ko texaka mwa batanga wisa mna ku nourrir babana banda ko texaka diakave ngela kusala ba provision ve ngela ko se déplacer mbongo kele diakave ngela kuzwa mwa mpate ngela kuzwa ngebanda ko dépenser bubia ikaka babilumbu kumi ke mingi salaire nyos me kumanisa me ba mosi ame baka mboko nyos me mkuwa ba makwela bakena kuyidika bainzo bakena kusuma na wamputu na mbongo bakena kwenda kukabula na base étranger kana beba na kusite yao betike kuvanda otimba sinasuka betike kusuka kuna bobiyai betike kufutukira beno diaka tamu na kuzonzila beno ba mambo kena kuluta les faits comme on dit en français c'est pas des spéculations c'est des faits et c'est vérifiable ni na betike kuzonda na beno kana beno kubika diaka kadia mpemba ya sasu kuvanda diaka kuna bamvula tanu diaka mbabet quelque chose il faut la bête la bête mais vraiment pas fini
baina kila kuzonda benoni yandi mekufanana yandi muntu ya iba kezonda ka yiki la paix yandi quelle expérience meku même premier ministre vandi zonda non ba congolais meku s'habituer que na timbu. Ça veut dire que Anatole Coliné Makoso qui n'a kutala pasi na kutala ba congolais tata Christian Pere wapi mutindu yendi yanga kutala pasi ya bisi Congo yale nda kutala ya uve kana mukulanda ka yandi na njila ya RFI ya kele soni demia kuzonzaka wapi musi Congo meku sola tata Sassou wapi musi Congo meku lomba na tata Sassou yanku twadisa alo Congo ikeleve tata Sassou ke kunungaka na njila ya kusola na ange kunungaka ve koso Congo nyoso za musi Congo nyoso zaba wapi mutindu tata Sassou ka kutana kifumu pemba me kuifula ya ndiambu ya kaka kitalisa munu ya di mingi tamba me kuifula ya ndiambu ya tata Lasi Bwiti yange kuzonza beno tubila munu wapi yinjo ya mavipi ya ndi kuendaka beno kuzabisa munu me yake le buzoba wapi mutindo kila munu mingi mediambia mune na kuzonza ya na Kikongo ve mufana kuzonza ya na Luputu tata da Costa mwana fiti tata da mwana tala na bizizi tangu tata da Costa bani kuzonda ya mwana tata munu tata bani kutala bizizi na nanyeina tangu tata da Costa zonza ya mbuina ya kuyambaka munu ti me kuyufila na tata munu tata wapi mutindu tata da Costa lenda kufinga batata mutindu ina tata munu kutala munu na kiadi minyana kutabisa munu tangu ngeko kukula ngeko kubakula pe c'est mon pays. Je suis né ici et j'ai dû le quitter parce que des êtres médiocres ont accédé aux combines du pouvoir. J'ai dû quitter ce pays pour sauver ma vie parce que des êtres médiocres accédant aux combines du pouvoir ont mis en péril la vie de cadres formés au niveau le plus élevé de l'université, qui sont rentrés au pays pour se mettre au service du pays et qui ont dû fuir en face de ces êtres médiocres. 25 ans après, je rentre et je trouve ces mêmes êtres en face de moi, prêts à dicter au peuple toujours la même médiocrité, toujours le même goût du crime. Et ça, c'est insupportable. Et beto me kula beto bana kubuta mutima kazana luputu les êtres médiocres continuent à diriger ce pays. Ça fait plus de 42 ans qu'il a des êtres médiocres à la tête de ce pays qui dirige ce pays. Comment lui pour mutindu yangi na le nakuda zona mutindu ina na wapi yinjo ya mavimpi tata Lasi Bwiti lenda kwenda na Tandala na mbanja ya Tandala. Mais Yann Bosco Coliné que kodaka kuza ba vipi wa côté na Mputuve na Congo ametalaka yani déjà na CHU wapi mutindu mutu lenda kutubila kadiamba mutindu. C'est bien dommage, voilà, et c'est par là que nous mettons donc fin à cette émission. Betime Fukuma na Mansuka ya Kimoko ya beto, Samuna Kilumbu ya bubu, matondo mingi na baina nyuso, mekulanda beto, Betime Fukuma diaka, beto na beno ke kukutana na bilumbu, kele na kukuiza, beno kufilisa beto, basuje na beno zola, beto kuzonzila, beto kufutukila beno, beto kuzonzila beno na ndinga ya bwala, ya kele salaka mpe, mwambote, yavanda na Kikongo, yavanda na Lingala, beto kele na beno kintwati matondo na ngwilo ya mbote. C'est mon pays. Je suis né ici et j'ai dû le quitter parce que des êtres médiocres ont accédé aux combines du pouvoir.